Uspeki. Yapacağım. Kabanı anlatıyorum. দশজন দশজন টানতাম বলি তিনি তিনি সাথে নম মেজর কেস ন গরম ব্লাডার দङ সাতটা কিডনি দুইটা খাইছে ओमफ्राय टिउमार रं हिस्ट्रि दङ दाबसे जायगा खयथा नाथाय खालामजा सातटा पाँचटा रानिं सोलिदों पाँचटा गामि पुलिस दाबसे जायगा কোনো কেলো নহয় दाबसे जायगा जे आसोल आगिनिसिम जे खाइफिननाय दाबसे जायगा आमफ्राय কোনো কেলো নহয় মানে কমপ্লিকেশন অপারেশন থেমন পড়া তাপসু জরা কমপ্লিকেশন তো কোনো নিয়াবো তাপসুরা কাইসা হনকা আবো গল ব্লাডার অপারেশন গল ব্লাডার পাথর দङ আবার এমআরসি খাইছে মোজাं মানজাबाय ओमफ्राय मान পরে जोंहाबो ঠিক খেতেছে তো এসে বই ঠিক খাইতে সুস্থ হয়ে তাহলে দিনকে দিন দিন খাইছে তিনি জম্পুহিলনিबो दङ मुंगिया गामिनिबो दङ जम्पु जलानिबो दङ खोमोरनिबो दङ yang सदर उत्तरनिबो दङ हासा हासा nah hasilnya dङ yang उदैफोरनिबो दङ परकति रांलाव बा नानां ठीक आरो हांथ नालां तगरे जाफना रांनानै फ्रि सेयो tam tam nang operation खाने अपारेशन है तो कौन नहीं है आयुष्मान कार्ड ओमफ्राय अब बाय दङ या आयुष्मान कार्ड करे हिकै ताके डक्टर ससुइ दङ जे लोकल एमबीसी बा एमसी मोन जे फरवर्ड टु फाटे सिना जगा टिकेट सिन होते फान्दा सिताव दङ दङ फान्दा होते सिन जगा थांमानि खरस अपारेशन जे खरस थांने जों आउ खरस न डाक्टर पे केरो बा थिबाराय दङ जों प्लेस केरो dasar masuk ke wasin खायो मासो आइसन satangni masuk duibar mama patient tabang waktu खाने निफ्राय कुन सुजुग लादों पेशेंट तो साब गोबां मा मो रावबो लिस्ट 300 पेशेंट दङ वेटिंआव साबो खायासै tambah दे फान तो नामनाय फान फ्लु उमिया कांबाय कारण कुनो मासो सुंजे अपारेशन खाइतो ग्रामबार नै डाक्टर मा हेनबा जे टीम फाने दङ नै कुनो मासो सुं बरोब एकबार अपारेशन खाइना के बरोब सिनि जे मो मेमोरेंडम अफ आन्डारस्टेंडिंग रंग एक सार्जिकल कैम्प सुं केस बुझिबो प्राय 2 लाख टाका हेमार बरो शुधु डाक्टर कन्सालटेशन सार्जिकल फी এবং एनेस्थेसिया आवश्यक इनके एपरे सुं बिथि पाय नांते 1 लाख टाका मन कम न एक सार्जिकल कैम्प 3 लाख टाका ना मेसिन जगह सिनि जे कलन संख्या माने समय मासो 3 लाख टाका पाय नै जों एकटा बिथि थैनि आना আমি তো রাং মান থাই দङ जों आरकेस फानो दा मोटामुटी 1 कोटी टाका रां मान थाइ दङ दाबसे जायगा नायो তারপর রাং এটা ছাড়তে গেছে তিনি তো কখনো শুনে খরচের সম্বন্ধে মানে গব অপারেশন করে যাকে দিনকে বাহাই কমিশন হ্যাঁ বকানো বনো তো কিন্তু কেস বো বয়স কমবা গবলদা বকানো কাম্পানি অপারেশন থেকে এটা বকা মস্তে বসছ कुन दे orang dia itu জানো তো পক্স গেলি নরমাল সাজেস্ট কিন্তু 10 মিনিট সার্ফ খাই ফেলে বেশি